श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंध चतुर्थ अध्याय। हेमंते भागवत वाणी सुत मुनिंक मुखु शुणी। मुनिंक मध्ये कर्म शुद्ध शौनक नामे कुलवृद्ध। सर्वमुनिंक अवधाने पुच्छन्ति मधुरवचने। शौनक उवाच हे सुत तुम्भे महाधीर। बकता जन मध्ये बर। गंगार तीरे राजा आगे। सुक कहिले ब्रह्म भागे। ए भागवत धर्म केबे व्यास रचिले केउ जुगे। से कथा कह आंभ आग। तुम्भे से अट महाभाग। काहार बोले काहीं बसी। कि भावे कि हेतु उद्देशी। सुक जे ताहांक कुमार। समदरसी निर्विकार। एकांत मति रात्र दीने। कृष्ण महिमा जार मने। निर्माया मूढ़ता प्रतीति। लक्षी न पारे केही गति। जाहार आगमन काले। देव कन्याए थिले जले। स्वभावे नग्न तांकु देखी। धाइले लज्जा को उपेक्षी। देखिबा अर्थे जल तटे। मिलिले मुनिंक निकटे। व्यासंकु तांक पछे चाही। जड़े पशिले बेगे जाई। स्वभावे से सुर जुवती। जानती सर्व प्राणी गति। देखी कन्यांक मूढ़ गति। चंचल व्यासंकर मति। हेमंते कन्या गणे चाही। व्यास कहन्ति खेद बही। पुणी क्षण के पाई शांति। कन्या को चाही पचारंती। हरि हरि बोला। अइल मोर पुत्र चाही। किंपा पशिल जड़े जाई। एकिस तुम्भर व्यवहार। शिशुक मोहर कुमर। तरुण बयस ताहार। ए वृद्ध शरीर मोहर। व्यास वचने नारी गणे। तक्षणे न मिले चरणे। बोलंती व्यास मुख चाही। संसार तांको देहे नाही। तुम्भे जे बोल आंभे वृद्ध। विषय रसे अछि सध। एघेनी होइलु अंतर। आंभर दोष क्षमा कर। हेमंते गले नारी गणे। सुकर हिले सेहि बने। से सुक मुनि किस कार्ये। प्रवेश कले कुरु राज्ये। उन्मत्त जड़ रूप बही। ताहांकु केही न जानई। केमंते परीक्षित मिले। मिलिले जाह्नवीर कूले। तहि अनेक मुनि मध्ये। ए भागवतर संवादे। प्रजांक द्वारे सायंकाले। जे नित्ये भिक्षा अर्थ मिले। गोदोह मात्र द्वारे बही।
ଗୃହିଙ୍କି ତୀର୍ଥ ଫଳ ଦେଇ ସେ ମୁନି ପରୀକ୍ଷିତ ମିଳିଲେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ସେ ପୁଣି ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଏତ ଆଚମ୍ବିତ ସେ ଭାଗବତ ପରୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱଭାବେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁତ ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ କହିବା ଆମ୍ଭର ଗ୍ରତେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାୟ ତାହା ଶୁଣି ତରିବୁ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ସେ ସର୍ବରାଜାଙ୍କର ସାର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ କୀର୍ତ୍ତିଧର ଏଡ଼େ ସମ୍ପଦ କରି ଦୂର କିମ୍ପାର हिले ଗଙ୍ଗା ତୀର। ହରି ହରି ବୋଲ। ଶତ୍ରୁ ରାଜାଏ ଯାର ପାଦ ନମନ୍ତି ଦେଇଣ ସମ୍ପଦ ଯୁବା ବୟସେ ନରପତି ତେଜିଣ ଅଚଳ ବିଭୂତି ଯେହୁ ଶରୀର ଏ ସଂସାରେ ବହଇ ପର ଉପକାରେ ହରିଚରଣ ଚିନ୍ତି ଚିତେ ଯେ ରାଜା ବର୍ତ୍ତେ ଜନହିତେ ସେ କିମ୍ପା ଛାଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ଉପେକ୍ଷୀ ଗୃହ ଦାରାଧନ କହ କାରଣ କିବା ଅର୍ଥେ ସଂଶୟ ଛାଡ଼ିବ ଯେ ମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ନିର୍ବିକାର କହ ସଂଶୟ ଯାଉ ଦୂର ଏ ମନ୍ତେ ସୌନକ ବଚନେ ସକଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁମାନେ କହନ୍ତି ସୁତ ମହାରୁଷି ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପରଶଂସି। ହରି ହରି ବୋଲ। ସୁତ ଉବାଚ ଶୁଣ ସକଳ ମୁନିଜନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ ବିଧାନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଉପଗତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ଜନ୍ମିଲେ ନର ଦେହ ଘେନି ପରାଶରଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜାତ ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ଗର୍ଭଗତ ସେ ଏକ ଦିନ ପ୍ରାତ କାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ଏକାନ୍ତେ ବଦରିକାଶ୍ରମେ ବସିଣ ନିଶ୍ଚଳ ଆସନେ ପର ଅପର ଜ୍ଞାନ ଜାଣେ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପରିମାଣେ ଯେ କାଳ ପୁରୁଷର ବଳେ ଯୁଗେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ ତାହାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି କେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେହ ବହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଳ ନିତ୍ୟ ହରେ ଯୁଗ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କଳିଆଗମେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେମନ୍ତ ହୋଇବ ବ୍ୟବହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିବେ ଅତି ଦୂରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇବେ ଶରୀରେ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇବ ଲୋଭେ ଗ୍ରାସ ସ୍ୱଭାବେ ଅଳପ ଆୟୁଷ ଦୁର୍ଭଗା ହୋଇବେ ସକଳେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯୋଗ ବଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ କଳି ବଞ୍ଚିବେ ଯେଉଁ ଧର୍ମେ ବେଦ ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଆଶ୍ରମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଜୀବର ଶୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥ କରି ଯେମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ତରି ଧର୍ମ ସାଧିବେ ଯଜ୍ଞ ମତେ ଏମନ୍ତ ଭାଳି ମୁନି ଚିତ୍ତେ ବେଦକୁ କଲେ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭି ଆଇ କର୍ମକାଣ୍ଡ ରୁକ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ ଏ ରୂପେ କରି ଭିନ୍ନ ଭାବ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଇତିହାସ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୈଳ ମୁନିକି ଆଣିଲେ ପ୍ରଥମ ବେଦ ପଢ଼ାଇଲେ ଜୈମିନୀଙ୍କି ଦେଲେ ସାମ ଯଜୁଜେ ବୈ ସମ୍ପାୟନ ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି ଅଥର୍ବଣେ ମୋ ପିତା ରୋମହର ଶଣେ ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦେଲେ ଏମନ୍ତେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିଲେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ବିଚାରି ନିଶ୍ଚଳେ ବେଦ ବୃକ୍ଷକୁ ଯୋଗ ବଳେ
अनेक शाखा भियाइले शिष्ये प्रशिष्ये शिखाइले अळप बुद्धि नर जेते वेद धरिब दृढ़ चित्ते तेणु ए वेद भाग कले जे जहा मति अनुसारे स्त्री शूद्र जन ए जगते योग्य नुहंती वेद पथे ताहांक निस्तारण अर्थे उपाय चिंती दया चित्ते बुद्धि मंथने वेद मंथी भारत पद बंधे गुंथी वेदु उद्धारी सार अर्थ सृजिले पुराण भारत प्राणी को निस्तारिबा अर्थे कानने मिलिले निश्चिंते कले हैं सर्वधर्म जेते तोष नहिले हृदगते आश्रित सरस्वती कूले मन न रही निश्चले जोगे न पारी चित्त धरी चंचले हेमंत विचारी अति कठोर वेद घेनी गुरु अनले चित्तमानी जेबा भारत कलिसार स्त्री शूद्र जनक निस्तार तेबे निर्मल नोहे मन चिंता अनले छन छन ए मन धरी बिके मंते निश्चल करी ज्ञान पथे जेते चिंतिली वेद धर्म विचारे ऐसे माया भ्रम ए माया टूटई जे मंते श्री कृष्ण भक्ति जोग पथे कहिबी भागवत धर्म जेणे न लागे माया भ्रम हेमंत हृदय विचारी मन को न पारंती धरी हेमंत समय नारद आसन्ते शुभे बीणानाद तक्षणे सरस्वती तटे मिलिले व्यासंक निकटे नारद आगमन देखी तक्षणे आसन उपेखी केते हैं दूर आगसरी नारद करे कर धरी बसाई उत्तम आसने पूजिले अतिथि विधाने से व्यास नारदंक पादे सुजने प्रणम आनंदे जार चिंतने पापनाश नमयी जगन्नाथ दास जार चिंतने पापनाश नमयी जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषारण्योपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः।